अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्विट्ज़रलैंड से मोहम्मद अयूब आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज हम यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। दो हिस्सों में तकसीम की है। एक तो उनका अपना ज़ाती फैमिली लाइफ थोड़ी बहुत, और दूसरा जो है जो उन्होंने 20 जनवरी को अपने पहले दिन जो एग्जेक्टिव एक्शंस का ऐलान किया फर्स्ट डे को, उसको कवर करेंगे। ये वीडियो जो है सीनियर्स के लिए ख़ास तौर पर है, अगरचे जवान लोगों के लिए भी जोश और जज्बा की हामिल होनी चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन की एज इस वक्त 78 ईयर्स है, और उनकी वाइफ और डॉटर जो है एक एक्सीडेंट में जबकि वो क्रिसमस ट्री खरीदने जा रहे थे फौत हो गई। और उनका एक बेटा जो है जिसको नाम जोसेफ आर बाइडन थर्ड था, वो जो है ब्रेन कैंसर की वजह से नायत जवानी की उम्र में गालबन उनकी उम्र 46 ईयर्स थी, वो भी वफात पा गए। उनका नाम भी जो बाइडन था। फिर उनके दूसरे सन जो हैं वो कोकेन एडिक्शन की वजह से उन्हें यूएस नेवी से रिमूव कर दिया गया। उनका नाम हंटर बाइडन है। बाइडन खुद जो है चेहरे के पट्टों का फालिज हुआ, और इसके बावजूद हम देखते हैं इन सारी नेगेटिव लाइफ सिचुएशंस के बावजूद ये शख्स जो है 78 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट बना है। और ये हमारे लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है सीनियर सिटीजन्स के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। ये फिज़िकली और मेंटली इंशाल्लाह फिट होंगे, गॉड विलिंग, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके कंधों पर अगले 4 साल के लिए। और उस वक्त उनकी एज गॉड विलिंग 83 ईयर्स होगी। और हम जो 60s में हैं, हम ये समझते हैं कि ओह एवरीथिंग इज़ ओवर। सो ऑल सीनियर सिटीजन्स टेक दिस एज योर न्यू बिगिनिंग। आपने जो हैं टारगेट्स जो हैं, गोल्स जो हैं, उनको नए तरीके से बनाएं। आप अभी यंग हैं और मेहनत करें, और वो जो कुछ आप अचीव नहीं कर चुके अब तक, उसको हासिल करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए और तो इसे दोस्त अहबाब में शेयर करें, और जो नए दोस्त आए हैं वो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, और थम्स अप भी को भी दबा दें। बाइडन ने कोई 10-11 जो हैं एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पहले दिन 20 जनवरी को दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने 100 डेज़ मास्किंग चैलेंज को पेश किया है, यानी कोविड-19 के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा कि मास्क पहनने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। दूसरा जो उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्होंने ट्रंप का जो डिसीजन था उसका रिवर्सल किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब दोबारा उसको ज्वाइन करेगा अमेरिका। उनकी पोजीशन जो है कोविड-19 के ऊपर, उन्होंने कोऑर्डिनेटर जो हैं एंड रीस्टोर्स दी जो उनका DGHS है इसका बियो डिफेंस का पेंडेमिक रिस्पांस के बारे में विद इन दी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। चौथा पॉइंट जो है वो है कि उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट्स को जो लोन पेमेंट्स हैं उसके ऊपर मैं उनको ज़्यादा मसले मसाइल नहीं बनाना चाहता। वो अपनी पढ़ाई दिलजमी से करें, तालीम अपनी दिलजमी से जारी रखें, और उसकी उन्होंने डेट जो है 30 सितंबर कर दी। सीधा एग्जेक्टिव ऑर्डर्स 20 जनवरी वाले मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अगला जो है उन्होंने कहा है कि हम जो पेरिस एग्रीमेंट है ऑन क्लाइमेट चेंजेस, उसमें दोबारा शामिल हो रहे हैं 30 दिनों के अंदर अंदर। उससे आगे जो है एम्बेडिंग इक्विटी अक्रॉस फेडरल पॉलिसी मेकिंग एंड रूटिंग आउट सिस्टमेटिक रेसिज्म, कि ये जो है नस्ली तस्वर इस किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बाकी बैरियर्स जो हैं उनको ख़त्म करें, और फेडरल प्रोग्राम और इंस्टीट्यूशन के अंदर ये लागू होगी। और फिर उन्होंने ये कहा है कि सेंसस के अंदर इंक्लूड करना चाहिए नॉन सिटीजन्स को, और इसी तरह फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कांग्रेशनल रिप्रेजेंटेटिव्स। एक और मेमोरेंडम जो है जिसमें ऑफिशियल्स को कहा गया है कि प्रिजर्व एंड फोर्टिफाई दी डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड
ارائیول پروگرام. یہ ہے کہ لائبیریا کے جو پرانے لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو شہریت نہیں دے رہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروٹیکشن فار انڈاکومنٹڈ پیپل ہے who were brought into the country as children. تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. پھر ایک ایگزیکٹو ایکشن جو ہے وہ ریپیلنگ ٹو پروکلیمیشن انفارملی نون ایز دا مسلم بین دیٹ ریسٹرکٹیڈ انٹری انٹو دا US فرام میجارٹی مسلم کنٹریز. یہ 5-7 ملک ہیں, صومالیہ وغیرہ, ان سے یہ پابندی ہٹا دی ہے. پاکستان پر تو فضل تعالیٰ پہلے ہی نہیں ہے. بائیڈن نے ڈائریکٹ کیا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ ویزا پروسیسنگ جو ہے انڈیویجولس کے لیے اس کو دوبارہ ری اسٹارٹ کریں, اور جو لوگ اس کی وجہ سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ آنے سے رہ گئے ہیں ان کو ایک قسم کا ان کو سہولت دی جائے اور کہ وہ دوبارہ یونائٹڈ اسٹیٹس آ سکے. ایسے مطلب پروگرام بنانے چاہیے کہ ان کے لیے سہولتیں پیدا ہوں. اس سے آگے ریووکنگ ٹرمپس ہارش اینڈ ایکسٹریم امیگریشن انفورسمنٹ, اس کو ختم, اینڈ ڈائریکٹنگ ایجنسیز ٹو سیٹ امیگریشن پالیسیز مور ان لائن ود دا بائیڈن ایڈمنسٹریشنز ویلیوز اینڈ پریورٹیز. تو اس کے لیے بہت سی لوگوں کے لیے اب امریکہ جانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میکسیکو کے ساتھ جنوب کی طرف وہ وال بنا رہے ہیں, بارڈر وال, اس کو ادھر ہی روک دیا جائے, اور جو اس کے بجٹ جو ہے, جو پیسے جو ہیں وہ کہیں اور اچھے کاموں میں تصرف میں لائے جائیں. پھر دوبارہ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کا اوپر بھی قدرے میں نے ذکر کر دیا تھا, یہ خاص طور پر لائبیرینز کے لیے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور لمبے عرصے سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. ان کی جو ڈپورٹیشن ہے اپنے لائبیریا بھیجنے کی, وہ اب بلاک کر دی گئی ہے اور انہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں, امریکہ میں رہنے کی اجازت ہو گئی ہے. اور ڈائریکٹنگ دی گورنمنٹ ٹو انٹرپریٹ دی سیول رائٹس ایکٹ, یہ بہت عام ہے. پروہیبٹنگ ورک پلیس ڈسکریمنیشن, کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے ورک پلیس کے اوپر, نہ سیکسول اورینٹیشن اور جینڈر آئیڈینٹی کی وجہ سے, نہ ریس کی وجہ سے, کلر کی وجہ سے, ریلیجن کی وجہ سے, اور سیکس اور نیشنل اوریجن کی وجہ سے. یہ تو خیر ساری دنیا میں یہ ایسے ہونا چاہیے, لیکن بہت سے ملک جو ہیں وہ بہت اس بارے میں تعصب کا اظہار کرتے ہیں, حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں. آخری پوائنٹ جس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ نیو ایتھک رولز فار گورنمنٹ آفیشیلز. وہ یہ ہے کہ دی رولز ول ریکوائر ایگزیکٹو برانچ اپوائنٹیز ٹو سائن این ایتھک پلیج. نئے طریقے سے وہ ایک ایتھک پلیج لیں گے, بیرنگ دیم فرام ایکٹنگ ان دیئر پرسنل انٹرسٹ. تو ہمارے ہاں تو ذاتی مفاد کی ساری باتیں ہوتی ہیں, قومی مفاد کو لوگ بھول جاتے ہیں اور پیسہ بنانے کی مگن میں بنانے کے چکر میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ وہ قومی مفادات کو بالکل بھول جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, خوش رکھے. خدا حافظ.